Quran Reading Chapter 21. In this chapter, we will teach reading of Quran Surah Baqarah रुकू नंबर 13। तो इस वीडियो में हम कुरान की सूरह बकर का रुकू नंबर 13 का पढ़ना सिखाएंगे। तो ये देखिए, ये रुकू नंबर 12 के ख़त्म होने का निशान है, जिसमें 7 आयत थी और ये यहाँ पर ख़त्म हुआ था। यहाँ से हम रुकू नंबर 13 सिखाएंगे। तो रुकू नंबर 13 का पढ़ना हम बहुत धीरे स्पीड में सिखाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि वो लोग भी पढ़ना सीख जाएं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते हैं। इसलिए इसको हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के दिखाएंगे ताकि वो आसानी से समझ सकें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ुलुन ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। अम तुरीदूना अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ़्रा बिल ईमानी फ़क़द दल्ला सवाअस सबील। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यना लहुमुल हक़ फ़ाफू वस्फ़ऊ हत्ता यतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। व अक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमान्युहुम
قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ رکوع ختم ہو گیا، یہ 13ویں رکوع کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ تو اس رکوع میں یعنی 13ویں رکوع میں 9 آیات تھیں۔ صبر اسلامک فاؤنڈیشن، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو آپ کو ہمارا ویڈیو جیسا بھی لگے وہ اپنے کمنٹ آپ کمنٹ کالم میں ضرور دیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں، جو اس میں کمی ہو اسے ہم دور کر سکیں۔ پلیز وزٹ آور چینل اگین، براہ کرم ہمارے چینل پر دوبارہ آئیں، کرپا کر کے ہمارے چینل پر پھر پدھاریں۔